Good evening, everybody. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Praise God for Kita- have given us such a great spiritual feast. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk santapan rohani yang begitu limpah. I believe we all have already enjoyed all sessions and from all lectures of all speakers. Saya percaya kita semua sudah menikmati sesi-sesi dari berbagai macam pembicara. This evening, the final session, I will talk to you with one very special topic called the spirit of the apologist. Malam ini saya akan bicara kepada Anda tentang satu tema yang unik, yaitu semangat apologetika. Christianity is not a religion only. Kekristenan bukanlah sekedar agama. Christianity is a special faith based on the revelation of God and to show our belief before Him. Kekristenan adalah iman yang berdasarkan wahyu Allah untuk menyatakan kepercayaan kita kepada Dia. And so-called church is a collection of the all believers who bow themselves, worship, and accept the grace from God. Dan gereja adalah kumpulan orang percaya yang menyembah Dia. Since the beginning of the history of a human being, Sejak permulaan dari sejarah umat manusia. after the first sin committed by Adam and Eve, Setelah dosa pertama dilakukan oleh Adam dan Hawa, God already give us very, very important understanding of the spiritual battle and all spiritual warfare. kita diperlihatkan kepada satu peperangan rohani. The battle is in between the descendants of a woman and the descendant of the serpent. Peperangan antara keturunan wanita dan keturunan ular. What does it mean? Apa artinya? It means that in the history, the long line of history until the end of the world, there is no way to escape a very special conflict between God and Satan. Artinya dalam garis sejarah yang begitu panjang, kita tidak bisa menghindari adanya konflik antara Allah dengan setan. And in between God and Satan, the representative of God is by incarnated Christ as a human being with the nature of God Himself. Dan antara Allah dan setan itu ada perwakilan dari Allah, yaitu yang berinkarnasi menjadi manusia, Yesus Kristus. To fight against all the servants of the Satan. Untuk melawan semua pelayan-pelayan dari setan. So the war is inescapable and it must happen in every age, every generation. Maka pertempuran ini tidak bisa dihindari dari setiap generasi yang ada. That is the reason from whole Bible we see the war and the battle between human being and the unseen or invisible Satan, who is always distorting, always challenging, and always provocating churches. Dan itulah kenapa dalam sejarah ada satu pertempuran yang tidak kelihatan antara manusia dengan setan dan gereja. In between the offering of Cain and of Abel, Antara persembahan dari Kain dan Habel, we see that there's different nature and different motivation. kita ada melihat natur yang berbeda dan motivasi yang berbeda. It caused finally the first murder in the world, and I'll call it the First World War. Yang membuat terjadinya ada pembunuhan pertama dalam sejarah manusia yang saya menyebutnya adalah peperangan dunia pertama. The result of this first war is 1/4 of the human being died. Yang menjadi korban dari peperangan dunia pertama ini adalah 1/4 dari seluruh totalitas manusia itu binasa. Bible tell us that Cain show his faith before God. Alkitab mengatakan Kain menunjukkan Habel menunjukkan imannya di hadapan Allah. Yeah, Abraham, I'm sorry. And after that we see the battle between Abraham and all non-believers. Dan setelah itu kita melihat peperangan antara Abraham dan orang-orang yang tidak percaya. In Romans chapter 4 tell us, because Abraham believed in God, that is the reason God justified him. Dan Roma pasal keempat mengatakan Abraham percaya kepada Allah dan itu kenapa Allah memperhitungkannya dia sebagai orang benar. What Abraham believed is a God who create and the God who redeem. Apa yang Abraham percaya adalah Allah yang menciptakan dan Allah yang menebus. He create everything out from nothingness. Dia menciptakan segala sesuatu dari ketidakadaan. And he raised up the dead from the people from death into the living. Dan dia membangkitkan orang-orang dari antara orang mati menjadi orang hidup. Afterward, we see Moses
also carry on this battle in the history. Dan setelah itu kita melihat bagaimana Musa melanjutkan peperangan ini. Moses fight against Pharaoh, who is the controller and the ruler of the people of God. Musa melawan Firaun yang waktu itu menguasai umat Tuhan. And he manifests the victory of God on this earth. Dan dia menyatakan kemenangan Allah di atas bumi. After we see Joshua and other people, all the saints of God, always have the battle with the Satan on this earth. Setelah itu kita melihat dilanjutkan oleh Yosua dan orang-orang kudus lainnya peperangan antara Allah dan setan. And then comes David and Goliath. Dan akhirnya tiba zaman Daud dan Goliat. This is truly one of the greatest battle we can understand in the history. Ini salah satu peperangan yang besar yang kita lihat dalam sejarah. David is man so young, without any armor and without any weapons in his hand. Daud orang yang masih begitu muda tanpa senjata apapun di And tangannya. he is facing a very, very big, very huge man called Goliath. Dan dia melawan satu orang berbadan begitu besar yang disebut sebagai Goliat. We can call him the greatest general of the army in the history. Dia adalah salah satu jenderal terbesar dalam sejarah pasukan. But David has nothing afraid in his heart. Tapi Daud tidak ada rasa takut dalam hatinya. Who are you? Siapa kamu? You such a small boy. You come to fight against me? Kamu anak kecil melawan orang besar seperti saya? Shouted Goliath to David. Goliat berseru kepada Daud. And David say, I will kill you today. Daud mengatakan, hari ini aku akan membunuh engkau. You, this uncircumcised pagan, how can you speak something against my God? Engkau orang kafir yang tak bersunat, bagaimana engkau berani berkata-kata melawan Allahku? And we know all the story written in the Bible. Dan kita melihat cerita-cerita tertulis dalam Alkitab. With no armor, no weapon, Tanpa baju zirah, tanpa senjata, God put Goliath in the hands of this teenager called David. Allah menyerahkan Goliat ke tangan anak muda ini bernama Daud. This is one of the greatest victory in human history. Ini salah satu kemenangan yang terbesar dalam sejarah manusia. David used the knife of the Goliath to cut off the head of Goliath and put it back, bring it head into his own country and bring it to Saul. Dan Daud kemudian menggunakan pedang Goliat itu sendiri, memenggal kepalanya dan membawa kepalanya kepada Saul. I think everybody who read the story, no one would not be touched by the courage and the great victory of the David. Saya rasa setiap orang yang membaca kisah ini tidak mungkin tersentuh oleh cerita keberanian dari Daud. We come down to the history when we see another fighter who is so courageous and so wise, called John the Baptist. Dan di dalam sejarah berikutnya kita melihat ada satu petarung lain yang tangguh adalah Yohanes Pembaptis. Baptist is the only man besides Christ who had been filled by Holy Spirit since he still was in the womb of his mother. Yohanes Pembaptis adalah satu-satunya orang selain Yesus Kristus yang dipenuhi oleh Roh Kudus ketika dia di rahim ibunya. When he preached the gospel and proclaimed that the Christ has come on this earth. Ketika dia memberitakan Injil dan memproklamasikan bahwa Kristus sudah datang ke dunia. And he see all the unrighteous thing, unholy thing in this world. His heart was burned with the holy fire of the God's wrath. Dan ketika dia melihat begitu banyak hal tidak benar dilakukan di atas dunia ini, hatinya menjadi terbakar oleh murka Allah. And when he met the Pharisees, he said, "You hypocrites." Dan ketika dia berjumpa dengan orang Farisi, dia berteriak, engkau orang munafik. You are the kind of the poisoned serpent on this earth. Engkaulah keturunan ular beludak di dunia ini. And he say, Pharaoh is very sinful. Dan dia mengatakan Firaun itu sangat berdosa. How can you get your wife by raping or by taking it from your brother? Dan bagaimana mungkin kau bisa mendapatkan istri dari saudaramu sendiri? So such a courageous servant of God caused him to be imprisoned and to be cut off his head. Dan akhirnya Yohanes Pembaptis dimasukkan ke dalam penjara dan dipenggal kepalanya. The story of the Bible concerning these all courageous people. Orang-orang di Alkitab ini diceritakan begitu hebat. They are all
the example of Christian soldier to fight against the devil and against the sinful world before God. Merekalah teladan dari prajurit-prajurit Kristen dalam melawan setan di hadapan Allah. After this, we see Jesus Christ who come himself to this world. Setelah itu kita melihat Yesus Kristus sendiri yang turun ke dalam dunia. All sayings by Christ, Semua perkataan oleh Kristus, all conduct of Christ, semua tindakan Kristus and become our best example to be the servant of God and to be apologist in the kingdom of God. menjadi teladan kita yang terbaik untuk menjadi prajurit Allah dan apologis terbaik di dunia. When we go further, we see Paul, we see Peter, and all apostles. They are fighting for the truth until their death. Setelah itu kita melihat Petrus, Paulus, mereka semua berjuang sampai kematian mereka. Almost every apostle of God, they become martyrs. They died for the truth they proclaim. Hampir setiap dari rasul Tuhan itu mati syahid dalam memberitakan Injil. 1,500 years after that comes again the reformers. Beberapa 1.500 tahun kemudian datanglah para kaum reformator. Martin Luther, Calvin, Reformation believers, and all Huguenots. So many people in Europe. Dari Martin Luther, John Calvin, penganut-penganut reform, kaum Huguenot, dan begitu banyak orang reform They lainnya. fight against the corruption and all wrong teachings from the papacy and also from the Catholic Church. Mereka melawan korupsi dan pengajaran yang salah dari Paus dan ajaran Roma Katolik. The tradition of the courageous fighting for the truth come down until this the 20th century. Semangat berperang yang begitu berani itu sampai turun ke zaman ini. We should understand the church is not only an organization or a religion or an administration or a kind of community alone. Kita harus mengerti gereja bukanlah sekedar organisasi atau sekumpulan komunitas biasa saja. The church is the army of God on this earth. Gereja adalah tentara Allah di atas muka bumi ini. The church is the defender of faith and the truth of God. Gereja adalah pembela iman kebenaran dari Allah. The church members are all trained to be the discerner of what is right and what is wrong in all human thinkings. Setiap anggota gereja harus dilatih untuk membedakan apa yang benar, apa yang salah dari pemikiran-pemikiran manusia. So we should join ourselves in a spiritual warfare and fight for the truth until the end of the world, until Jesus Christ's second coming. Maka kita harus menggabungkan diri kita dalam peperangan rohani ini membela kebenaran sampai Kristus datang kembali. Because Satan never stop, never cease to disrupt and to provoke Christian faith and Christian church. Karena setan tidak pernah berhenti untuk mengganggu dan merusak iman Kristen. They all come together to despise us and to suppress us, to persecute us, so the church fear of him will die ourselves. Mereka datang untuk menyerang kita, menganiaya kita sehingga kita menjadi takut dan akhirnya gereja menjadi mati sendiri. The member of the Christian church should always well prepare ourselves to face all the provocation and the challenge from the Satan. Setiap anggota gereja harus mempersiapkan diri mereka menghadapi serangan-serangan dari setan. And I would think we combine four things in doing apologetical work. Dan saya melihat ada 4 hal dalam kita melakukan apologetika di dunia. We should learn very well about theology. Kita harus belajar baik tentang teologi. Second, we should understand the thinking of human fall, that's philosophy. Kedua, kita harus mengerti dengan baik pengertian manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yaitu filsafat. And we should have our heart so pure and so love of the truth of God and motivation to defend the faith and the truth of Christianity. Ketiga, hati kita harus murni dan kita harus jujur di hadapan Allah dalam membela kebenaran bagi Tuhan. And fourth, we should know how to preach and to convince people and evangelize the sinners to come back to God. Yang keempat, kita harus tahu bagaimana caranya menyampaikan, mengajak yang lain untuk datang kepada Kristus. Why we have to put these four things in one thing? Kenapa kita meletakkan 4 hal ini dalam satu hal? This is our ministry. Inilah pelayanan kita. Theology is knowing God, Teologi adalah untuk mengenal Allah, knowing His truth, mengenal kebenarannya, understand His heart
and interpret rightly his revelation. Mengerti isi hatinya dan mengerti wahyunya dengan benar. Philosophy is to understand man. Filsafat adalah untuk kita mengerti manusia. The wrong result of human thinking in philosophy. Dan hasil-hasil yang salah dalam cara manusia berpikir dalam filsafat. In Chinese ancient saying, Dalam perkataan China yang kuno, by knowing yourself and knowing your enemy, pepatah China mengatakan dengan mengenal dirimu dan mengenal you musuhmu, can win every time when you are in war. engkau bisa menang setiap kali engkau perang. We see nowadays so many Christian leaders, they do not understand very accurately and very profoundly about the revelation of God. They don't understand the true theology. Kita lihat di zaman sekarang banyak hamba Tuhan yang sendirinya tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. So many people say, I want to serve God, but do not understand the thinking of man and all the shortage of a human thought. Banyak orang mengatakan saya ingin melayani Tuhan tapi tidak mengerti apa kesalahan cara pikir manusia. So when we preach the gospel, Sehingga ketika kita memberitakan Injil, we expose the Bible. kita menyatakan mengeksposisi Alkitab. So many unfaithful interpretation and the wrong preaching is given in our day. Dan banyak penafsiran dan ajaran yang salah diberikan di zaman ini. It caused a lot of intellectuals despise Christianity. Dan membuat banyak orang intelektual itu membenci kekristenan. We want to defend our faith. Kita ingin membela iman kita, We use the wrong method. kita menggunakan metode yang salah. We do not understand what is the most important point of our faith in our knowing. Ketika kita tidak tahu apa poin paling penting dalam iman kita. When we preach the gospel, Tapi ketika kita memberitakan we Injil, always miss the target. kita selalu lolos dari sasaran. We always never success in convincing people to believe in the truth of God. Kita tidak berhasil di dalam meyakinkan orang lain untuk percaya kepada Tuhan. That is the reason Itulah alasannya we have done so many things, fail and never success because we do not do it very well. kenapa kita lakukan banyak hal tapi kita tidak berhasil karena kita melakukannya dengan salah. Just now we had told you that in the history, anytime, never Satan sees his provocation and his challenge to the church of God. Tadi kita melihat bagaimana sepanjang sejarah setan tidak pernah berhenti dalam menyerang dan menantang Allah. So any generation needs the very strong and very wise and very courageous apologists to do the work of God. Maka setiap generasi memerlukan apologis-apologis yang berani untuk membela kebenaran Allah. We see all the apologists and all the evangelists in the Bible, they are so courageous and they are so strong in their spirit. Kita melihat dalam Alkitab setiap apologis, setiap penginjil itu begitu kuat dalam semangat mereka. So what is the spirit Maka semangat seperti apa? of the apologists? Semangat penginjil apologetika What seperti is apa? the spirit Spirit seperti apa? of the evangelist? Dari penginjil. The spirit of evangelists and apologists, just like the fire and just like the wind. Penginjil dari semangat dari penginjil dan apologis adalah seperti angin dan api. God tell us that He used fire as His servant, Allah mengatakan kepada kita dia menggunakan api sebagai hambanya. as well as fire. God also used wind as His servant. Dan selain api Allah juga menggunakan angin sebagai hambanya. Wind is so powerful. Angin itu begitu kuat. Fire is so zealous. Api itu begitu giat. So if you see a servant of God is preaching with the spirit of fire and spirit of the wind, Maka kalau Anda melihat seorang pengkhotbah berkhotbah dengan semangat angin dan api, you cannot deny the Holy Spirit is in His ministry. Anda tidak bisa menyangkali bahwa Roh Kudus ada di dalam pelayanan dia. What is the spirit of the servant of God? Semangat pelayan hamba Tuhan itu apa? Integrity spirit, Yaitu semangat integritas, faithful spirit, semangat setia, honesty spirit. semangat jujur. If a servant of God serving God and ministering the gospel with a pure hearted, this man will be used by the Lord. Jikalau seorang hamba Tuhan melayani dengan hati yang murni dalam memberitakan Injil, orang ini akan dipakai oleh Allah. Kierkegaard tell us, if you are truly pure hearted, you will see God. He quoted from Jesus.
Kierkegaard mengatakan ketika kalau engkau murni hatinya, engkau akan melihat Allah. Dia mengutip ini dari Yesus. What is the meaning of Kierkegaard by saying this? Dan apa yang dimaksud Kierkegaard ketika dia mengatakan ini? He said the pure-hearted man is one-hearted man. Dia mengatakan orang yang hatinya murni adalah orang yang hatinya satu, tidak bercabang. What does it mean by one-hearted man? Apa artinya orang yang satu In hati itu? his heart there's only one direction, Dalam hatinya hanya ada satu arah, only one agenda. hanya ada satu agenda. He just want to please God and nothing else. Dia hanya ingin menyenangkan Allah dan tidak yang lain. If a man who serve the Lord have only one heart to please God, he will be sure be blessed by the Lord. Jikalau orang yang ingin melayani Allah hanya punya satu hati, satu tujuan, maka dia pasti akan menyenangkan Tuhan. When Elijah was on the Mount of Carmel, Ketika Elia di Gunung Karmel he challenged the Israel people by saying, menantang orang Israel dengan mengatakan, if Baal is God, jikalau Baal adalah Allah, you should serve and worship Baal. engkau harus melayani dia, menyembah dia. If Jehovah is God, Tapi jikalau Yehova adalah Allah, you should serve and only bow your head and worship Him. engkau harus melayani dan hanya menundukkan beribadah kepada dia saja. You cannot have your heart have two direction and two gods. Hatimu tidak bisa bercabang kepada dua Allah. When will be you repent and return to God, only serve Him? Kapankah kamu akan bertobat dan kembali kepada Allah untuk melayani dia? This is a calling. This is a challenge for the people of God. Ini adalah panggilan, tantangan bagi umat Allah. A spirit who is serving the Lord must be a spirit who is so pure and so one-hearted because he just want to please the true God he is serving. Semangat melayani Allah haruslah berhati murni, hanya ingin menyenangkan Allah semata. Every servant of God should be very courageous in his spirit. Setiap pelayan Allah harus berani dalam semangatnya. You are very courageous, Kalau engkau sangat berani, you will be sure be blessed by the Lord. engkau pasti akan diberkati oleh In Tuhan. Hebrew chapter 10 verse 35, Dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 35. we should be courageous Kita harus berani. because courageous people will not be abandoned by God. Karena orang yang berani tidak akan diabaikan, ditinggalkan oleh Allah. He will get the great reward from God. Dia akan mendapatkan hadiah yang besar dari Allah. Now we see one very common phenomena in the churches. Tapi sekarang kita melihat fenomena di gereja. When we are in danger, Ketika kita ada dalam bahaya, we try to hide ourselves behind all kind of excuse and we dare not to fight for God. kita menyembunyikan diri kita di balik segala alasan dan tidak berani berjuang bagi Allah. The timid people, they always say they are very wise. Orang-orang yang penakut mengatakan kepada diri mereka, mereka itu bijaksana. Mixture the word wisdom and the timid together. Mereka menggabungkan antara bijaksana dan takut bersama-sama. They excuse themselves and never be courageous to serve the Lord. Jadi mereka beralasan dan mereka tidak berani melayani Tuhan. We don't see this kind of attitude or this kind of spirit in all the servant of God mentioned in the Bible. Kita tidak pernah melihat sikap seperti ini dalam hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab. A servant of God should be very confident in everything he speaks. Hamba Tuhan harus penuh keyakinan dalam setiap hal yang dia katakan. Once I was in Montreal in Canada. Waktu itu sekali saya ada di Montreal di Kanada. After I preach, I still got time. So I asked the people to bring me to see one of the most important churches in the Montreal. Setelah selesai berkhotbah, saya masih ada waktu dan minta orang mengantarkan saya melihat satu gereja yang paling penting di Montreal. When I enter into that church, Ketika saya masuk ke dalam gedung gereja itu, church is not big but fully packed, not even one place to sit. gereja itu tidak besar tapi sangat dipenuhi, tidak ada satu tempat pun untuk duduk. I went up to the balcony. Jadi saya naik ke atas balkon, There's still no seat for me. tetap tidak ada kursi di sana. And at that time, I tried to find out one place to stand and to listen to the Reverend Hamilton preaching there. Dan akhirnya saya mencari tempat untuk berdiri dan mendengarkan pendeta Hamilton berkhotbah di sana. After finish the sermon, Setelah dia selesai berkhotbah, after the finish of the meeting, setelah pertemuan itu selesai, I came down saya turun and there's an old lady come to me. dan ada seorang wanita tua datang kepada saya. See, you are newcomer. Saya lihat kamu pendatang baru. Where are you from? Kamu dari mana? I am
from Indonesia. Saya dari Indonesia. Are you a Christian? Apakah Anda orang Kristen? I am a pastor. Saya seorang pendeta. Welcome to my church. Selamat datang di gereja I saya. say, are you the member of this church? Apakah Anda anggota dari gereja ini? Yes. Ya, Why saya. you come to this church? Kenapa engkau datang ke I sini? love my pastor. Saya mengasihi pendeta saya. I know the reason. Kenapa saya boleh tahu alasannya apa? She says to me, Dia mengatakan, this pastor is so honest and so courageous. pendeta ini begitu jujur dan berani. She preach every sentence with a deep confidence and strong faith before God. Dia memberitakan firman dengan penuh keyakinan dan keberanian di hadapan I Allah. have been here for many years. Saya sudah ada di sini selama I bertahun-tahun. never listen to this pastor speak any sentence which he himself is not convinced of that. Dia tidak pernah mengucapkan satu kalimat pun yang dia sendiri tidak yakin akan kalimat itu. I say amen. Saya mengatakan amin. That is also the attitude of me as a servant of God. Karena itulah juga yang menjadi sikap saya dalam menjadi hamba Tuhan. How can you say, you proclaim and you preach anything that you yourself does not believe? Bagaimana mungkin engkau memberitakan sesuatu, memproklamasikan sesuatu yang kau sendiri tidak percaya? It will become only a cheating sermon but not a convincing power into the hearts of the believers. Itu seperti sebuah khotbah yang curang tapi tidak punya kuasa untuk meyakinkan hati orang-orang yang tidak percaya. Praise God. Puji Tuhan. In all the speeches of the true servant of God, Dalam setiap ceramah dari hamba Tuhan yang sejati, you see the stamp of Holy Spirit. They are true believer and they true understand and they truly believe and they truly commit their life to everything they preach. ada materai Roh Kudus yang menyatakan mereka orang yang betul-betul percaya pada setiap hal yang mereka katakan dan mereka melakukannya. So today I want to pray to God to rise up from you people who listen to this consultation, people of courageous, people of truly faithful to the Lord, to become the servant of God. Maka saya berdoa kepada Tuhan supaya dari Anda sekalian yang mengikuti acara ini, Tuhan bangkitkan hamba-hamba Tuhan yang setia, yang jujur, yang berani. We Christians are the army of God and are the group of people who already study the Bible, already submit ourselves before the authority of God. Kita orang-orang yang sudah percaya adalah tentara Allah, sekumpulan komunitas yang belajar dari kebenaran firman But Tuhan. we always are facing all the disturbance, all the challenge, all the provocation from Satan and all his servants. Tetapi kita terus-menerus menghadapi tantangan-tantangan serangan dari setan. What should we do in between the word of God and all the disturbance from the Satan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita dari tengah-tengah firman Allah dan serangan dari setan? We should have the spirit of apologist. Kita harus punya semangat seorang apologis. We believe the word of God. Kita percaya kepada firman We Tuhan. love the word of God. Kita mengasihi firman You Tuhan. submit ourselves and be obedient to the word of God. Kita tunduk dan taat kepada firman Tuhan. And because the love of the word of God Dan karena cinta kepada firman Tuhan ini, cause us to hate false truth, not from our God. membuat kita benci kepada kebenaran yang palsu yang bukan dari Allah kita. What should be our attitude to face those challenge from devil, from Satan, and from this world? Dan apa yang harus menjadi sikap kita dalam menghadapi setan dan tantangan dari dunia ini? I want to tell you two important things. Saya ingin menyampaikan dua hal yang penting. Any theory, any teaching which is opposing the word of God in the revelation in the Bible, Teori apapun, pengajaran apapun yang bertentangan dengan ajaran Alkitab, they all contains two essence which cannot be avoided. ada dua hal yang tidak bisa dihindari. The first essence in all wrong teachings, it consists the self-defeating factor. Esensi pertama yang dimiliki oleh setiap hal yang bertentangan dengan Alkitab ini adalah mereka semua menghancurkan diri mereka sendiri. Any science theory, Setiap teori ilmu any pengetahuan, religious ideology, setiap ideologi agama, any political issues, setiap masalah-masalah politik, if they are opposing God and the principle of the word of God, kalau bertentangan dengan Allah dan prinsip firman Tuhan, they contain the self-defeating factor. mereka memiliki faktor-faktor yang akan menghancurkan diri sendiri. And apologists to find out what is the defeating
factor in that system. Maka sebagai seorang apologis kita harus mencari faktor-faktor apa yang menghancurkan diri sendiri dalam teori-teori itu. We need not to be afraid Maka kita tidak perlu takut because all system karena semua which sistem is opposing the word of God, yang berlawanan dengan firman Allah, there are so many shortage inside themselves. ada banyak kekurangan dalam diri mereka They will sendiri. self-defeating, self-destructing. So one day it will show themselves and will manifest by itself. Akan ada hal-hal di dalamnya yang saling bertentangan, saling menghancurkan diri sendiri yang akhirnya nanti akan terungkap. Only the word of God is always truth, forever truth, no self-defeating factor, and is all self-sufficient, all perfect before God. Hanya firman Tuhan saja yang tidak pernah saling bertentangan dan akan cukup pada dirinya sendiri dan kekal untuk selama-lamanya. Second factor of any ideology which is opposing the Bible, opposing the word of God, contains the second factor. Setiap hal yang bertentangan dengan firman Tuhan itu memiliki faktor kedua, There is time bomb inside itself. yaitu ada seperti bom waktu di dalam dirinya. Yet, when the time is up, which exploded and destruct the whole system of that themselves. Ketika waktunya habis, maka bom itu akan meledak dan menghancurkan seluruh sistem itu. By knowing these two principles, Dengan mengerti dua prinsip ini, we do not be frightened by all theory which opposing our faith. kita tidak takut terhadap teori apapun yang melawan iman kita. We are on the side of God, Karena kita ada di pihak Allah, the God of truth, Allah kebenaran, the God of self-sufficient, always truth. Allah yang cukup pada dirinya sendiri dan selalu adalah kebenaran. We are so peaceful inside the guidance of the Holy Spirit. Maka dengan tenang kita dipimpin oleh Roh Kudus. And we are facing this self-destructive, self-defeating, and time bomb will explode in one day to come. Dan kita dengan tenang menghadapi hal yang suatu hari nanti akan hancur dengan dirinya sendiri. That is the reason I think all the apologists should turn our attitude by knowing these two. Itulah kenapa saya rasa setiap apologis harus mengerti dua hal ini. We do not be afraid. Kita tidak takut, We need not to be frightened by them, kita tidak perlu ketakutan atas, but we stand firm. Stand besides God Himself. tapi kita berdiri dengan tegap di sebelah Allah sendiri. Stand with the full confidence and we face all the challenge from the world. Berdiri dengan penuh keyakinan menghadapi setiap tantangan dari dunia I ini. think the challenge of all time for we apologists have to do and to fight is a 7 very important ideology. Saya rasa hal yang penting bagi setiap apologis di sepanjang zaman adalah 7 ideologi ini. First, Pertama, the teaching of Muslim. pengajaran dari Muslim. Second, Kedua, the rise of Karl Marxism. kebangkitan dari Karl Marxism. Third, Ketiga, finally becomes the communism in all political system. yang akhirnya menjadi komunisme dalam sistem politik. And fourth Dan keempat is evolutionism. adalah evolusi. Fifth Kelima is a positive logical positivism. Yang kelima adalah logical And positivism. after that Dan setelah itu, is the atheism of Stephen Hawking. ateisme dari Stephen Hawking. And all these things, including Sigmund Freud and his psychology, Semua ini termasuk juga Sigmund Freud dan psikologinya. they stand in the opposite side of the Bible. Mereka bertentangan dengan Alkitab. They try to attack the Bible. Mereka mencoba menyerang Alkitab. They try to cheat the Christians in the world. Mereka mencoba membodohi, menipu setiap orang Kristen di dunia. We all Christians should stand firm and to discern in between the true and the false teaching which is surrounding us. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita harus berdiri dengan teguh membedakan apa yang benar dan apa yang salah. By understanding how fragile, how weak, and how destructive is their foundation. Dengan mengerti betapa ringkihnya dan lemahnya fondasi mereka. That is the reason all apologists should understand the weak point of our enemy Itulah kenapa setiap apologis harus mengerti titik lemah dari musuh kita. and courageously point out their weak point and their insufficiency. Dan dengan berani menunjukkan titik lemah mereka dan mereka itu tidak layak. For Muslim religion, Bagi agama Islam, I believe this is one of the biggest religion in the world. saya percaya ini salah satu agama terbesar di dunia. I dare not to say something for despise them or to attack them, Saya tidak berani mengatakan apapun yang menyerang mereka. because I know
this is very dangerous. Karena saya tahu ini sangat bahaya. But I still want to say, as a human right, I want to doubt anything claimed by them. Tapi dengan hak asasi saya ingin menyatakan klaim atas pengakuan mereka. Because there's only 3 religions claim they got the revelation from God. Karena hanya ada 3 agama yang mengaku mereka dapat wahyu dari Allah. And all this occurs in the Middle East. Dan semua ini muncul di Timur Tengah. Other than these 3 religions, no religion proclaim they got the revelation from God. Selain 3 agama ini, tidak ada yang lain yang mengaku mereka mendapatkan pengajaran dari Allah. So we can divide religion into revealed religion and non-revealed religion. Maka kita bisa membedakan agama menjadi agama wahyu dan juga agama bukan wahyu. Which one is the revealed religion? Yang manakah yang adalah agama wahyu? 3 of them. Hanya 3. The first, Yang pertama, Judaism. yaitu Yahudi. The second, Yang kedua, Christianity. kekristenan. And the third, Ketiga, Islam. Islam. Among these 3, Di antara 3 ini, all claim they get the revelation from God of Abraham. mereka semua mengaku mereka mendapatkan wahyu dari Allahnya Abraham. They have something in common. Jadi ada sesuatu yang sama. The true God had given revelation to us. Allah sejati menyatakan wahyunya kepada kita. Thus proclaim Judaism. Itu yang dikatakan oleh Yudaisme. Thus claim also Christianity. Itu yang diklaim juga oleh kekristenan. Thus claim the Mohammedism. Dan itu yang diklaim oleh pengikut Muhammad. I am going to ask some questions Tapi sekarang saya akan bertanya. from my doubt. Dari keraguan-raguan saya, Want to ask you a question. saya ingin bertanya kepada Anda. If God is only one, Kalau Allah itu hanya satu, is only truth, Dia satu-satunya kebenaran, is He possible to reveal the different kind of revelation to different people in different religion? apakah mungkin Dia menyatakan wahyu yang berbeda dengan orang yang berbeda-beda? If the same God and same revealing to people, is it possible to cause this religion is in contradictory with other religion? Kalau Dia satu Allah yang sama, apakah Dia mungkin mewahyukan sesuatu yang menimbulkan agama yang saling bertentangan? Is it mean that God is a cause of the human fighting in faith in the religion system? Apakah Allah yang menyebabkan pertarungan antara iman kaum orang-orang tertentu? So from this point, I am very doubtful to all religion, all revelation comes from only one God. Ini kenapa saya sangat meragukan bahwa semua agama itu datang dari satu Allah yang sama. We should know the weakness of their foundation. Kita harus mengerti titik lemah dari fondasi mereka. Secondly, Yang kedua, we are talking about Karl Marx. kita tadi bicara tentang Karl Marx. Karl Marx write down his Communist Manifesto in 1848. Dia menuliskan komunis manifesto di dalam 1848. And he put his signature together with Friedrich Engels. Dan dia menandatanganinya bersama dengan Friedrich Engels. Because we all know that Karl Marx and Engels are materialism. Karena kita tahu Karl Marx dan Engels adalah kaum materialisme. I don't believe they are genuine or honest materialism. Tapi saya tidak percaya mereka itu betul-betul murni materialisme. Because in the first sentence of Communist Manifesto, he wrote like this. Karena dalam kalimat pertama di Komunis Manifesto dia menuliskan seperti ini. Now a spectra above the sky of Europe is now moving, and that is the motivation and that is the power to cause him to write down the Communist Manifesto. Dia mengatakan sekarang ada roh yang melayang-layang di atas Eropa dan itu yang memberikan kepada dia dorongan untuk menuliskan Komunis Manifesto. By this kind of proclamation, Dengan proklamasi seperti ini, he himself confessed he is totally non-materialistic. dia menyatakan dirinya sebetulnya bukanlah betul-betul materialistik. So Marxism, Jadi Marxisme, communism komunisme is not based on materialism. tidaklah berdasarkan materialisme. It is already shown that he is for materialism, he is dishonest, and he already confessed he is believe in spirit. Terlihat sendiri bahwa dia mengaku adanya roh. Jadi dia bukan betul-betul murni materialistik. The spectra is not what we talk Holy Spirit in the Bible. Roh yang dimaksudkan itu bukanlah Roh Kudus dalam Alkitab. The man who opposes Christianity, Orang yang melawan kekristenan, he will not believe in the Holy Spirit. dia tidak akan percaya pada Roh So Kudus. he dare not to use the Holy Spirit
is above the sky of the Europe continent, Jadi dia tidak akan percaya Roh Kudus ada di atas benua Eropa. then what is the meaning of spectra? Jadi apa artinya roh ini? In all the dictionary, Di dalam semua kamus, spectra is not a very good thing. roh itu bukanlah, roh dalam pengertian spektra itu bukanlah hal yang baik. Can be understood Itu bisa dimengerti as the evil spirit, sebagai roh jahat, powerful spirit, roh yang kuat but not very good. tapi tidak baik. That is the reason this kind of manifesto is in accord with what is written in the Bible by Paul, the same Paul, in Ephesians chapter 2, verse 1 and 2. Itulah kenapa manifesto ini seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Efesus pasal kedua. In the evil spirit on the sky is ruling in the hearts of people on this world. Roh-roh yang melayang-layang di udara menguasai hati manusia. So we must not be cheated by this kind of false teachings, pretend to be the new savior of human beings. Kita jangan tertipu oleh pengajaran-pengajaran palsu yang berpura-pura menjadi penyelamat manusia. Another challenge from this world is the communism. Tantangan lain dari dunia ini adalah komunisme. Marx and communism have something in difference. Marx dan komunisme punya sesuatu yang berbeda. Communism finally become a very powerful political power to rule after 100 years, 1/3 of a human being on this earth. Komunisme itu begitu kuat dalam politik, dia akhirnya dalam 100 tahun menguasai sepertiga dari populasi manusia. They try to solve the problem of the gap between the rich and the poor. Mereka mencoba menyelesaikan masalah antara adanya jarak antara yang miskin dan yang kaya. Conclude the whole history of mankind is a history of a clash between the classes, between the rich and the poor. Mereka melihat bahwa sejarah manusia itu adalah hasil dari perkelahian antara yang miskin dan yang kaya. They try to solve the problem and to save all the poor class to stand up to be independent. Mereka mencoba menyelesaikan masalah itu dengan membuat orang-orang miskin itu bisa berdiri membela diri. But communism in China, Tapi komunisme di Cina not even 70 years of their history, belum mencapai 70 tahun. had changed themselves. Sudah mengubah diri mereka. And they now adopt the capitalism of the West Dan sekarang mereka mengadopsi kapitalisme dari Barat. in practice. Di secara But prakteknya. they still keep the communism as name for Tapi- their title. Tapi mereka masih memegang nama komunisme itu sebagai judulnya mereka. 70 years after Mao Zedong gained the power of politics in China, 70 tahun setelah Mao Zedong mendapatkan kekuasaan di China. we can say according to their theory, China has no more proletariat. Kita bisa melihat bahwa bagaimana China menurut teori mereka sendiri itu bukanlah proletariat. There is no more poor class. Tidak ada lagi kelas-kelas kaum miskin. Their GDP is higher and higher and higher every year. Karena penghasilan mereka per tahun itu semakin hari semakin tahun semakin meningkat. So we will ask them, what class are you fighting for now? Maka kita harus bertanya kepada mereka, sekarang kamu berjuang bagi kelas siapa? 2 years ago, 2 tahun yang lalu, China had become the second richest country in the world. China menjadi negara paling kaya di dunia. At that Kedua, time, all those who against Bible cannot defend themselves. dan mereka semua yang melawan Alkitab tidak bisa mempertahankan diri mereka. So I tell you, apologists must not always be defensive. Maka apologis itu tidak bisa selalu membela diri, mempertahankan diri. We should change our attitude from defensive into offensive. Kita harus mengubah sikap kita dari mempertahankan diri menjadi menyerang. We should change our attitude from protective into active. Kita harus mengubah sikap dari melindungi diri menjadi menyerang. Now I'm talking about number 4, that is evolutionism. Yang keempat adalah tentang evolusi. When I was 13 years old, I study evolution. Ketika saya umur 13 tahun, saya belajar evolusi. I was so puzzled and I was so confused. But what should I choose? What do I choose? The evolution theory of Darwin or the creation theory of the Bible? Saya bingung apa yang harus saya pilih, teori evolusi dari Darwin atau penciptaan dari Alkitab. I confess honestly, I lost my faith at that time. Saya mengaku dengan jujur pada waktu itu saya kehilangan iman. Slowly believe the Bible.
leave the church, and I slowly come to believe in evolution, in Darwin, and in Marxism. Maka saya perlahan meninggalkan iman kepada Alkitab, meninggalkan gereja, dan perlahan-lahan percaya kepada evolusi Darwinisme. 3 years after that, Tapi 3 tahun setelah itu, the Spirit of God moved me, Roh Allah menggerakkan saya caused me to repent, to cry with many, so much tears on my shirt, and I say, God, I return to you. membuat saya menangis dengan air mata begitu banyak membasahi baju saya bertobat dan kemudian saya berdoa, Tuhan, saya kembali kepadamu. I try to listen to the sermons, Saya mencoba mendengarkan khotbah, and very little, tapi sangat very few servant of God preach about the comparison between Bible and evolution. sedikit khotbah-khotbah itu yang membicarakan membandingkan Alkitab dengan evolusi. I try to find out all the books that I can read and I can understand. Saya mencoba menemukan sebanyak mungkin buku yang saya bisa baca dan mengerti. About within 4 years, Kira-kira 4 tahun. I get lost and I go far away from the church and from the Bible. Saya menjadi terhilang semakin jauh dari Alkitab dan gereja. My idea was polluted with the evolutionism. Pikiran saya dipolusikan oleh evolusi. Finally, some books caused me return to the Christian faith. Akhirnya ada buku-buku yang membuat saya kembali kepada iman Kristen. One of them is After Its Kinds. Salah satunya adalah yang judulnya After Another Its is Kind. called The Earth Upheaval. Yang lainnya adalah Earth Upheaval. Some in Chinese, the comparison between evolution and Bible. Dan beberapa di dalam bahasa Mandarin adalah perbandingan antara evolusi dan Alkitab. There's one book written by a so-called communist member, finally become a true Christian, called Mr. Wu Yongquan. Ada satu orang, Mr. Wu Yongquan, yang menuliskan dia adalah seorang yang tadinya komunis tapi menjadi Kristen. And another pastor of the book in Hong Kong, his name is the name of the book is 从怀疑到信仰, from doubt to faith. Salah satu buku penulis dari Hong Kong adalah berjudul Dari Keraguan-raguan kepada Iman. After I study more and more, Semakin saya belajar, I find out in original book of Darwin, 1859, he print his book called The Origin of the Species, according to the theory of natural selection. saya menemukan salah satu hal yang dituliskan oleh Darwin di dalam bukunya Origin of Species di tahun 1859. More than 350 some pages. Lebih dari 300 halaman. In the final page, the final paragraph, he wrote like this. Di dalam paragraf terakhir dia menuliskan seperti ini. From the beginning, dari permulaan, God created life. Allah menciptakan kehidupan. And he breathed his own breath to the first created life. That is a mono cell. Dan dia menghembuskan nafasnya memberikan kehidupan pada kehidupan pertama yaitu monosel. Afterward, it developed and evolved, finally become the beautiful world and so many species, so tremendous as what we see in the world today. Yang akhirnya kemudian berkembang, berevolusi menjadi begitu banyak spesies seperti yang kita lihat sekarang. It awakened me. Ini menyadarkan saya. Make me understand there is not beginning of the species. Membuat saya sadar itu bukanlah permulaan dari spesies. Because in the book, the beginning of the original species, he himself confessed the true origin of species is God and his creation. Karena dalam bukunya Origin of Species itu dia mengaku bahwa asal mula dari spesies itu adalah Allah. So I start to doubt about evolution and the theory. That is not the truth. Maka saya mulai meragukan teori evolusi, melihat itu bukan kebenaran. I read some more article about Darwin and his evolution. Saya membaca tulisan-tulisan tentang Darwin dan evolusi. And he once wrote like this. Dan dia pernah menuliskan seperti ini. He spoke to Mrs. Hope from Scotland. Dia bicara kepada Nyonya Hope dari Skotlandia. I was a young man with unformed ideas. Ketika saya masih muda dengan pemikiran yang belum terbentuk. Throughout of the teachings of miracle, of the supernatural, or something query, which now I do not want to believe. Saya membuang pemikiran tentang hal-hal yang supranatural, tentang mujizat yang saya tidak mau percaya. And I set up the theory of the natural selection. Dan saya mengungkapkan satu teori yaitu seleksi alam. But now I confess, until today I do not have any proof of that.
Tapi saya harus mengaku bahwa sampai hari ini saya tidak bisa membuktikannya. The theory of natural selection must be entirely grounded. Teori seleksi alam itu haruslah sepenuhnya dibuang. I cannot prove anything about that. Saya tidak bisa membuktikan apa-apa. So I'm more doubtful about the theory of evolution. Maka saya lebih ragu-ragu lagi terhadap teori evolusi. Finally, I read another book of the Wallace, Alfred Wallace. Dan akhirnya saya membaca buku lain dari Wallace. He say, between non-existence and existence, there is the first gap. Dari yang tidak ada menjadi ada, itu ada satu jarak pertama. From existence to life, there is second gap. Dari yang keberadaan sampai ada kehidupan, itu adalah jarak yang kedua. From all life and human life, there is third gap. Dari kehidupan sampai kehidupan manusia, itulah jarak yang ketiga. Wallace is so famous in the time of Darwin, about 1850s to 60s. Wallace sangat terkenal di zamannya Darwin dari tahun 1850-an ke atas. When he proclaimed these three gaps, Ketika dia menyatakan tiga jarak ini, make conclusion shock the whole world. kesimpulannya menggemparkan seluruh dunia. No one can join these three gaps with any kind of bridge because it is impossible. Tidak ada yang bisa menjembatani tiga jarak ini dengan jembatan apapun karena tidak mungkin. When I read all these things, Ketika saya membaca semua ini, I understand this is a kind of study with a hypothetical methodology jump into the scientific field. inilah sebetulnya pembelajaran hipotesisa yang akhirnya melompat masuk ke dalam ilmu pengetahuan. So many young people, when they study science, they think that Darwinism is science. Mereka pikir, orang muda banyak belajar tentang evolusi Darwinisme, mereka pikir itu ilmu pengetahuan. Actually, Darwinism is not exact science. Tapi Darwinisme itu bukanlah ilmu murni, eksak. Darwinism is a hypothetical method of philosophy jump into the search of the science field. Darwinisme itu adalah hipotesa filsafat yang kemudian masuk ke dalam cabang ilmu pengetahuan. And when I further study philosophy and other this discipline of learning, Ketika saya mempelajari berbagai macam filsafat dan area belajar ini, I know all the error side effect of evolutionism caused the first and the second world war. saya mengerti bahwa kesalahan pikiran dari evolusi menyebabkan perang dunia pertama dan kedua. It is not a blessing to human study, but it's a very, very harmful to human destiny. Ini bukanlah sesuatu yang bersumbangsi kepada pembelajaran manusia, tetapi menghancurkan. If evolution is right, Kalau evolusi itu benar, then from one species change into another species. dari satu spesies berubah menjadi spesies It lain. is not possible to have a sudden change. Tidak mungkin ada perubahan yang mendadak seperti itu. Must be gradual change through thousands of generations. Harus ada perubahan yang secara bertahap melalui ribuan tahun. When this species change into other species, Ketika satu jenis berubah kepada jenis yang lain, gone through so many thousand years, melewati ribuan tahun, so what happened? apa yang terjadi? In the middle of the transition, Di, those who already live in this world, they died and they will become fossils. di tengah-tengah yang ada di transisi itu, mereka itu sudah mati dan menjadi fosil. And thousands of fossils in between these species into another kind of species. Dan harusnya ada ribuan fosil yang ditemukan antara satu spesies ini kepada spesies yang lain. The first generation Generasi yang pertama only changed 1%. hanya berubah 1%. Remain other 999%. Masih ada 99,9% yang lainnya. And the second generation Dan generasi kedua changed 2%. berubah 2%. And remain unchanged for 98%. Dan masih ada 98% yang belum berubah. So on and so on. Dan terus demikian. And if you dig out and you discover all the fossils of these remains, Dan kalau kita menggali, maka harusnya kita menemukan semua peninggalan fosil ini. we can see some skeleton and some remaining bones of the transition period will be more than one species, another species, because this is majority of transition. Harusnya ada begitu banyak fosil ditemukan yang menjadi proses transisi ini.
But it is impossible to find out anything in the process of change. Tapi tidak mungkin menemukan apapun di dalam proses transisi itu. We call it a missing link Itu disebut sebagai missing link among the fossils. di antara fosil-fosil yang ada. Never happened. Tidak pernah terjadi. That is the reason evolution is only hypothetically right in our thinking, right in actually that is nothing right. Itulah kenapa evolusi itu hanya benar secara hipotesa dalam pikiran kita, tapi tidak betul-betul benar. And we all know that every species have their chromosome, and the chromosome number of the chromosome is every kind different. Kita tahu setiap makhluk punya kromosom di mana jumlah kromosomnya itu berbeda. The number in human blood of the chromosome is different from monkeys. Jumlah kromosom dalam darah manusia itu berbeda dari monyet. Monkeys is different from chimpanzees. Monyet itu berbeda dari simpanse. Chimpanzees is different from the orang utan. Simpanse berbeda dari orang utan. Orang utan is different from the gorillas. Orang hutan berbeda dari gorila. And that is the reason after thousands of generations, human chromosome, the number never changed. Gorilla chromosome also never changed. Itulah kenapa setelah ribuan tahun kromosom manusia dan gorila tidak pernah berubah. That is the reason to say evolution seems right, but actually not right. Itulah kenapa evolusi kelihatannya benar tapi tidak betul-betul benar. I still have something study, but not to mention now on here. Masih banyak hal sebetulnya dalam hal ini tapi tidak akan disampaikan sekarang. Now we come to another opposition of Christian faith, that is the logical positivism. Sekarang serangan yang lain terhadap iman Kristen adalah logical positivism. Logical positivism is a develop of the theory of the Comte's positivism. Logical positivism adalah perkembangan dari teori Comte tentang positivisme. Comte believe the world history should be divided into 3 periods. Comte percaya bahwa sejarah dunia itu harus dibagi menjadi 3 periode. The first period is very long in the ancient time. Yang pertama itu adalah di masa kuno yang lampau. It must be called the meteorological period. Itu harus disebut sebagai meteorological periode. They believe God because they cannot explain this world. Mereka percaya Allah karena mereka tidak bisa menjelaskannya dalam dunia So ini. that period we call mythological period. Dan periode itu disebut sebagai periode mythological. Everything cannot be explained. They say this is God. This is God. Setiap hal yang tidak bisa dijelaskan, mereka katakan, oh ini Allah. But when man progress, man more and more intellectual, now come the metaphysical stage. Dan ketika manusia semakin dewasa, semakin pintar masuklah kepada periode metafisika. Mythological stage takes a lot of thousands of years. Tahapan mitologi itu adalah ribuan tahun. And metaphysical stage takes hundreds or thousands of years. Tahapan metafisika itu ratusan atau ribuan tahun. Finally come after Renaissance, Reformation, there is enlightenment period. Kemudian datang setelah zaman Renaissance dan Reformasi, yaitu zaman pencerahan. Enlightenment period start from the first of the 17th century and end in the end of the 18th century. Abad pencerahan itu mulai dari awal abad 17 dan sampai akhir abad 19. Slogan of Immanuel Kant was used to explain what is the Enlightenment movement. Slogan Immanuel Kant itu menjelaskan apa itu gerakan abad pencerahan. Kant say human being has come of age. Kant mengatakan manusia sudah mencapai akil balik. We are now already becomes a young man, mature, and we need not to have any mythological or religious understanding. Kita sekarang sudah menjadi dewasa dan tidak lagi memerlukan pengertian mitologi atau agama. And comes logical positivism. Dan pengiran Comte tentang logical positivisme. Logical positivism is equal to logical scientificism. Logical positivisme itu sama dengan logical Because scienticism. human being now can search everything in the method of science and logic. Karena sekarang manusia bisa mencari tahu segala sesuatu lewat logika. We no more need religion, God, mythology,
miracles, and other supernatural things. Lewat logika dan ilmu pengetahuan kita tidak perlu lagi agama, hal-hal supranatural, mitologi dan berbagai macam. When I teach the logical positivism, Ketika saya mempelajari dan mengajarkan logical I positivisme, know they have one very basic principle as their foundation of the theory. ada satu prinsip dasar dari teori mereka. They say anything that cannot be verified in the laboratory does not exist. Mereka mengatakan segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dalam laboratorium itu tidak ada. I start to think about this. Saya mulai memikirkan tentang hal ini. So in 1969, Dalam tahun I 1969, was in Amsterdam. ketika saya di Belanda, Amsterdam, I'm sorry, 1986. 1986, I was invited to be the speaker in Billy Graham's 86th Congress on Evangelization in the World. saya diundang oleh Billy Graham untuk berpartisipasi dalam kebaktiannya. I'm the main speaker among the Asian leaders. Saya adalah pembicara utama di antara pembicara Asia lainnya. They put 965 evangelistic leaders in my group. Mereka ada 969 penginjil di grup saya. I preached to them. Saya berkhotbah kepada mereka. Afterward, when the meeting in Amsterdam finished, I will go from the place of Congress into the central station to catch a train to go to a small city called Katwoude to have conference with Billy Graham. Setelah pertemuan di Amsterdam itu selesai, saya naik kereta ke Katwoude untuk bertemu dengan di pertemuan Billy Graham. When I come down from bus, Ketika saya turun dari bis, going to catch another train, mencoba mengejar kereta lain, I see a crowd of about 200 people gathering in front of the central station. saya melihat ada 200-an orang berkerumun di depan stasiun itu. When I listen to what they are talking, Ketika saya mendengarkan apa yang mereka sedang bicarakan, one man is talking in Indonesian. satu orang bicara dalam bahasa I Indonesia. was so attracted, so I pay more attention to him. Saya tertarik dan saya mulai memperhatikan dia. He is preaching the Christian sermons. Dia sedang mengkhotbahkan khotbah Kristen. I now rise up a mind in my thinking. I do not go to conference. I want to listen to the preaching of Indonesian here. Saya mengatakan pada diri saya sendiri, saya tidak akan pergi lagi kepada pertemuan di sana. Saya mau dengarkan khotbah di sini. It means I will delay my meeting with Billy Graham in Katwoude. Itu artinya saya akan menunda pertemuan saya dengan Billy Graham di Kathmandu. Because for me to evangelize, meeting in evangelism is far more important than to attend a conference. Karena bagi saya untuk menginjili adalah hal lebih penting daripada menghadiri konferensi. And that Indonesian minister preached very spiritful. Pengkhotbah Indonesia itu berkhotbah dengan penuh semangat. But among all the audience, some do not listen to him very carefully. Tapi dari antara para beberapa penontonnya tidak memperhatikan dia dengan baik. Something very confusion. Ada kebingungan. And one among the audience say something very rude, and he shout loudly, "Go back to Indonesia. Salah satu pendengarnya dengan kasarnya dia berteriak, pulang saja ke Indonesia. Don't preach here. Jangan berkhotbah di sini. We did not to believe in Jesus Christ anymore." Kami tidak lagi perlu percaya pada Yesus Kristus. I was very sad. Saya sangat sedih. Indonesian preacher Seorang pengkhotbah Indonesia despised, dimaki-maki, looked down, dipandang remeh, and was mocked like this. dan dihina seperti itu. So I try to close to him slowly and slowly. Saya mulai pelan-pelan mencoba mendekati dia. I try to ask him, "Why are you so mad?" Saya mencoba bertanya kepada dia, kenapa kamu sangat marah? Yes, I am very mad. Ya, saya sangat marah. Because this man come from Indonesia. Karena orang ini datang dari Indonesia. He bring back the religion we have thrown away for 200 years. Dia membawa kembali pulang agama yang sudah kami buang 200 tahun yang lalu. Whom do you think we Holland people are? Siapa kamu pikir kami orang Belanda We ini? are very intellectual. Kami sangat pintar. We are modern people. Kami lebih We orang study all modern. kind of philosophy. Kami belajar banyak filsafat. Need not this kind of mythological religion to be brought back to Holland again. Kami tidak perlu agama mitos ini dikembalikan lagi ke Belanda. Okay, when I listen to that statement, Ketika saya mendengarkan pernyataan itu, I said, you must be very intellectual people. kamu pasti orang yang sangat pintar, saya What do mengatakan. you study? Apa yang kamu pelajari? I study philosophy, you know. Saya belajar filsafat, kamu tahu? I say,
I know a little bit. Saya mengatakan saya tahu sedikit. Now he's not disturbing man, but he's now talking to me. Sekarang dia tidak mendengarkan orang itu tapi bicara kepada saya. I bring him far and far away from the preaching. Maka saya membawa dia menjauh dari pengkhotbah itu He cannot scold the preacher anymore. sehingga dia tidak bisa memaki-maki pengkhotbah itu lagi. I talk to him. Saya bicara kepada dia. What do you study in philosophy? Apa yang kamu pelajari dalam I filsafat? study in the modern philosophy. Saya belajar filsafat modern. I study in the 20th century philosophy. Saya belajar filsafat abad 20. Before I was a Christian just like that man. Sebelumnya saya orang Kristen seperti orang itu. Because at that time I was stupid. I have not many knowledge. I was cheated by the pastors. Karena saya waktu itu masih bodoh, saya ditipu oleh pengkhotbah yang sebelumnya. But now Tapi sekarang I am intelligent. saya orang pintar. I am learned people. Saya orang yang I terpelajar. understand philosophy. Saya mengerti So filsafat. I need not to believe in any religion again. Saya tidak lagi perlu percaya pada agama apapun. And I ask, Saya bertanya, you have been how long study philosophy? sudah berapa lama kamu belajar filsafat? I have been philosophy for about 2.5 years in a university in the Netherlands, in Saya- Amsterdam. Saya sudah belajar 2,5 tahun di Universitas Amsterdam. After I talked to him until here, Setelah saya berbicara dengan dia, he mendengar asked me, dia, do you know philosophy? apakah kamu tahu filsafat? You know philosophy? Kamu tahu filsafat? He challenged me. Dia menantang saya. I said, I know a little bit. Saya mengatakan saya tahu sedikit. How come you Asian people know philosophy? Kenapa kamu orang Asia mengerti filsafat? Where did you study philosophy? Di mana kamu belajar filsafat? I say, I know a little bit of philosophy Saya mengatakan saya tahu sedikit tentang filsafat. because I am lecturing in philosophy. Karena saya mengajar filsafat. Oh, he was shocked Dia kaget. and he become a little bit humble. Dia menjadi sedikit rendah hati. So if you want to help your enemy to be humble, you must learn more things that you know. Untuk membuat musuhmu menjadi rendah hati, engkau harus belajar lebih banyak daripada dia. After 5 minutes of silence, Setelah 5 menit diam, he asked me, what Yep. philosophy? dia bertanya, filsafat apa? What philosophy are you teaching? Filsafat apa yang kamu I ajar? teach from ancient Greek until the modern Europe. Saya mengajar dari filsafat Yunani kuno sampai Eropa modern. What do you say? Apa katamu? I say again, Saya mengatakan I lagi, teach the Greek ancient philosophy from Thales, Anaximander, Lucretius, Empedocles, Zeno, Socrates, Plato, Aristotle. He was shocked. saya mengajar dari filsafat Yunani kuno, dari berbagai macam filsuf itu, dan dia sangat kaget. And he said, you truly teach philosophy? Dia mengatakan, How long have you taught philosophy? kamu betul-betul mengajar filsafat? Sudah berapa lama mengajar I filsafat? said, I don't teach very long, only 18 years. Saya tidak mengajar terlalu lama, hanya 18 He tahun. was shocked again. Dia tambah kaget. And now he becomes very humble. Dan sekarang dia sangat rendah hati. I bring him more and more farther and farther from that man. Dan saya membawa dia semakin jauh dari pengkhotbah itu. After that meeting was finished without anything disturbed again. Dan setelah itu kebaktian di sana selesai tanpa ada yang mengganggu. And finally he said, I should go. Thank you very much. And he go. Setelah itu dia mengatakan, saya harus pergi, terima kasih, dan dia pergi. After he goes, Setelah dia pergi, this man still preaching. orang itu masih berkhotbah. And after he finished the preaching, I come to him. Setelah dia selesai berkhotbah, saya datang kepada dia. May I have your microphone? Bolehkah saya punya mikrofon Anda? Who are you? Siapa kamu? I am from Indonesia. Saya dari Indonesia. What are you? Why are you here? Kenapa kamu di sini? I am the lecturer and the main speaker in Amsterdam 86 by Billy Graham. Saya adalah pembawa ceramah dan salah satu pembicara utama dalam pertemuan Billy Graham di Amsterdam. So, oh, you can have the microphone. Oh, silakan. I take the microphone. Saya ambil mikrofon itu, I speak loudly to the audience saya bicara dengan lantang kepada para pendengar. because they do not understand what I talk. Karena mereka tidak mengerti apa yang saya katakan, I use English preaching. maka saya berkhotbah dalam bahasa Inggris. Another man translate into Dutch. Tetapi orang lain kemudian menerjemahkan dalam bahasa Belanda. Some Indonesian audience say, we need translation of Indonesian. Dan beberapa pendengar Indonesia mengatakan, kami perlu dengar bahasa Indonesia. That time is my most difficult time because 3 person preaching from English to
Indonesian and to Dutch. Karena itu menjadi momen yang sangat sulit bagi saya karena tiga pengkhotbah bicara bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Belanda. I have to very, very slowly and wait until two person finish. I start to talk the second sentence. Harus dengan perlahan-lahan saya menunggu dua orang lain selesai bicara, saya bicara kalimat berikutnya. You Dutch people Engkau, were very, very good reform people before. kalian orang-orang Belanda sebelumnya orang-orang reform yang sangat baik. You reform people know Bible very deep, very profoundly. Engkau orang reform tahu Alkitab dengan begitu mendalam. But now your descendant go away from the church. Tapi sekarang keturunanmu tidak lagi ke gereja. You no more believe in Jesus Christ. Kau tidak lagi percaya pada Yesus Kristus. Do you think you are very progressive? Kamu pikir kamu orang yang maju? I tell you a truth. Saya katakan kepadamu sebuah kebenaran. Amsterdam become the capital of the trafficking of the drugs in the whole Europe. Amsterdam menjadi pusat dari drugs yang ada di seluruh Eropa. You have depart from God. Engkau sudah menjauh dari Allah. Your morality is now decaying and you people are corrupting. Moralitasmu merosot dan kalian semakin rusak. You should repent and believe in Jesus Christ again. Kamu harus bertobat dan kembali percaya pada Yesus Why Kristus. Jesus say, I am the way, I'm the truth, and I'm the life? Kenapa Yesus mengatakan saya jalan kebenaran dan hidup? When Jesus say, I'm the way, he's talking to the Asians. Is because continent of Asia is the only continent produced all the religion which is bring men to God. Karena ketika Yesus mengatakan akulah jalan, dia sedang bicara kepada orang Asia karena di dalam budaya Asia menghasilkan jalan bagaimana manusia itu bisa kembali kepada Allah. So religion indicates the way to the Lord. Maka agama itu adalah jalan manusia bisa kembali kepada Allah. But Jesus said, I am the way. I am that only way, not in religion, but in me. Tapi Yesus mengatakan bukan agama, tapi akulah satu-satunya jalan itu. And Jesus Christ say again, I am the truth. Yesus kemudian mengatakan aku adalah kebenaran. When Jesus say, I am the truth, he's talking to the European people. But because European continent is the only continent produce the best philosophy to seek for the truth. Ketika Yesus mengatakan akulah kebenaran, dia sedang bicara kepada orang-orang di Eropa karena budaya Eropa lah yang menghasilkan kebenaran untuk mencari apa itu kebenaran. Ancient Greek, budaya Yunani kuno, until the modern philosophy in Europe, sampai filsafat modern di Eropa, European people are leading the way to introduce the truth and the system of the logic to the whole world. Kalian orang Eropa mencoba memperkenalkan cara pemikiran logika untuk menemukan kebenaran. Let me make a conclusion. Maka saya akan menyimpulkan, all religion cause people to get the way to God, even their founder all died. Semua pemimpin agama mengajarkan orang datang kembali kepada Allah, tapi semua pemimpin agama itu mati. All the philosophers tried to teach the truth to human beings, they all died. Para filsuf yang mencoba mengajarkan kebenaran pada manusia, mereka pun mati. Only Jesus Christ resurrected from the dead, and he said, I am the life. Hanya Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati dan dia mengatakan akulah hidup. So may I ask you, come forward to accept Jesus Christ as your personal savior. Maka saya mengundang Anda untuk maju ke depan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadimu. At that time, about more than 60 to 70 people come forward and they pray together with me to accept Jesus Christ as their personal savior. Waktu itu sekitar 60 sampai 70 orang maju ke depan dan berdoa bersama saya menerima Yesus menjadi juru selamat. Is what I myself personally experienced in 1966 in Amsterdam. Inilah yang saya sendiri alami di Amsterdam tahun 1868. And when the meeting finished, setelah pertemuan itu selesai, very important Southern Baptist pastor of the Synod in United States come to me. Pendeta dari gereja Baptis di Amerika datang kepada saya. I thank God for you. Saya bersyukur kepada Allah karena You engkau. are so courageous to speak up. Engkau begitu berani untuk berbicara. You are doing apologetical at the same time doing the evangelical work. Engkau pada saat yang sama melakukan apologetika dan penginjilan. Another person come to me. Orang lain datang kepada saya. I believe in the logical positivism.
Saya percaya pada logical positivism. Do you understand logical positivism? Apakah kamu mengerti logical positivism? I say, I understand that. Saya mengerti itu, If saya I katakan. am not mistaken, Kalau saya tidak salah, you have very important axiom. engkau punya aksiom yang sangat standar, yang sangat kuat. Anything cannot be verified in the laboratory does not exist. Semua yang tidak bisa dibuktikan di laboratorium itu tidak ada. And I say to him, Dan saya mengatakan kepada dia, do you know your very important principle, even this theory itself, have never been put into the laboratory. tahukah kamu bahwa prinsipmu yang paling penting itu sendiri pun tidak pernah dibuktikan dalam laboratorium? When you say anything that cannot be verified in the laboratory does not exist, Maka ketika kamu mengatakan apapun yang tidak bisa dibuktikan di laboratorium itu tidak ada, you are attacking others, but you yourself is fallen into your own defects. engkau menyerang yang lain tapi engkau sendiri pun dikalahkan oleh kekurangan ini. And this man answered me, Dan orang ini I menjawab, never think about what you say. saya tidak pernah memikirkan hal itu. It is true. Benar juga, Challenge others. kita menantang yang lain. Anything cannot be verified in the laboratory does not exist. Semua yang tidak bisa dibuktikan dalam laboratorium itu tidak ada. But not until today, I understand our own theory had never been verified in the laboratory. Tapi baru hari ini saya sadar teori kami sendiri pun belum dibuktikan dalam laboratorium. Praise God. Puji Tuhan. That experience is so fresh in my heart until now. Ingatan itu begitu membekas dalam pikiran saya sampai sekarang. It is already 34 years ago. Itu adalah 34 tahun yang lalu. Continue to preach in about 600 cities in the world. Saya terus berkhotbah dalam 600 kota di seluruh dunia. I give the same kind of spirit in preaching the gospel. Saya punya semangat yang sama dalam memberitakan Injil. Awakening the spirit of Christians. Membangkitkan semangat orang-orang Kristen. That we should defend our faith. Bahwa kita harus mempertahankan We iman should kita. discern the wrong and the right one. Harus membedakan yang benar dan yang salah. What is apologetics? Apa itu apologetika? Is to say and to witness the right thing among the wrong phenomena, to prove that those which are wrong but seems like among the right things, we should say that is wrong and this is right. Yaitu kita harus menyatakan apa yang benar dan mengungkapkan bahwa hal-hal salah yang kelihatannya benar itu sebetulnya salah dan inilah yang benar. Bela yang benar di tengah-tengah fenomena yang salah, untuk membagikan dan membedakan yang kelihatan benar tetapi di dalam yang salah. Kristen adalah kebenaran di tengah-tengah kelihatan seperti kita salah. Semua teori yang melawan Kristen adalah kesalahan yang kelihatan benar di dalam fenomenanya. We should be faithful to our God. Kita harus setia kepada Allah. We should be wise to discern all this. Kita harus punya bijaksana untuk membedakan. We should be courageous to attack all the wrong foundation of other teachings. Kita harus berani untuk menyerang hal-hal yang salah. The end, I'm talking about Stephen Hawking. Yang terakhir saya akan bicara tentang Stephen Hawking. Stephen Hawking is supposed to be the greatest physicist in the history next to Newton. Dia dianggap sebagai ahli fisika yang terbesar dalam sejarah setelah Isaac Newton. He is supposed to be the greatest physician after the 20th century Einstein. Dia harusnya menjadi yang terbesar setelah Einstein. When I study his thinking journey, Ketika saya mempelajari pemikirannya, sejarah I pemikirannya, realize he always changed. Saya- Always changed. saya sadar dia selalu berubah-ubah. His theory 30 years ago was different. Teorinya 30 tahun yang lalu itu berbeda. His theory in 20 years ago, different. Teorinya 20 tahun yang lalu berbeda. His theory in last 2 years before he died, different again. Teorinya 2 tahun yang lalu sebelum dia meninggal itu pun berbeda. This is inconsistent journey of foreign reason of a human mind. Inilah perjalanan yang tidak konsisten dari akal manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. 2,000 exchange of the century, Di dalam pergantian abad, a man in United States interview with him, ada orang di Amerika mewawancara dia, Larry King. yaitu Larry King. Mr. Hawking, do you believe the existence of God? Pak Hawking, apakah Anda percaya keberadaan Allah? He said, I believe in the sense of, Saya percaya ada semacam kesan Allah. but the final few years before his death, Tetapi dalam tahun-tahun terakhir sebelum he said, kematiannya, I now do not believe the existence of God anymore.
Dia mengatakan, saya tidak lagi percaya keberadaan Allah. People ask him, why are you changing? Orang bertanya, kenapa kamu berubah pikiran? How can you support this statement now you say to us? Bagaimana kau bisa mendukung pernyataan yang kamu nyatakan ini? And he say, anything that can be explained by science does not need the existence of God. Dia mengatakan semua yang bisa dijelaskan lewat ilmu pengetahuan tidak perlu akan adanya Allah. I listen carefully every sentence he say. Saya mendengarkan dengan baik-baik setiap kalimat yang dia katakan. God is the creator. Allah adalah pencipta. This is the creature. Ini adalah ciptaan. The whole phenomena of the universe, according to Christian, are created by God. Semua fenomena alam semesta menurut orang Kristen itu diciptakan oleh Allah. Modern man can explain everything to you by the understanding of science. Tapi dia mengatakan manusia bisa menjelaskan semuanya lewat ilmu pengetahuan. If science can explain to us everything in the universe, it means that God need not to exist. Kalau ilmu pengetahuan bisa menjelaskan semua di alam semesta ini, maka Allah itu tidak perlu ada. I meditate and meditate and meditate again what he talk. Saya terus merenungkan apa yang dia katakan. Finally I say, he is not right. Saya akhirnya mengatakan dia tidak benar. Interpretation is based on something that is fact. Penafsirannya itu berdasarkan fakta. And something that is fact Sesuatu yang adalah fakta. is based on where? Itu berdasarkan apa? On whom? Atas siapa? Where does it come from? Dari mana datangnya? Christian believe there is a creator called God. Orang Kristen percaya ada pencipta, yaitu God Allah. created the universe. Allah menciptakan alam semesta. Scientists explain the universe. Para ilmuwan menjelaskan alam semesta ini. Simply because science can explain everything to us, Kalau ilmuwan bisa menjelaskan semuanya kepada kita, modern man make a conclusion, so we need not to have the existence of God. orang modern mengatakan kita tidak perlu lagi Allah. Now I challenge you one thing. Sekarang saya memberikan satu tantangan. I am a preacher. Saya seorang pengkhotbah. I'm a theologian. Saya seorang teolog. I'm also a musician. Saya juga seorang musikus. I have raised up the music hall in Jakarta. Saya sudah membangun gedung musik di Jakarta. I have organized the Symphony Jakarta in our concert hall. Ada Simfoni Jakarta di dalam konser hall kami. During past few years, I have conducted more than 75 times in this hall. Dalam beberapa tahun belakangan saya sudah mengkonduktor 75 lebih dari 70-an. Among all the composition I conduct are same. There are 9 symphonies, the entire symphonic work composed by Beethoven I have conducted. Di antaranya adalah 9 simfoni dari Beethoven. Saya sudah mengkondaknya. And what we know, a conductor want to conduct everything, he have to study the score. Dan bagi seorang konduktor untuk mengkondak musik, dia harus mempelajari naskah musiknya Score is by the composer. yang ditulis oleh komposernya. Conducting is an explanation of the conductor's composition. Dan untuk mengkondak itu adalah menginterpretasikan apa yang dari komposer itu. Can I make a conclusion? If I can explain Beethoven's music to my audience, it means that this music need not to have one composer to create it. Apakah demikian saya bisa mengatakan kalau saya bisa menjelaskan skor musik itu dengan lengkap? Apakah itu berarti tidak perlu ada komposer yang menuliskannya? You immediately understand this conclusion is ridiculous. Engkau langsung mengerti bahwa kesimpulan ini adalah konyol. If there is no Beethoven, Kalau tidak ada Beethoven, if there's no composition as created by Beethoven, kalau tidak ada komposisi yang diciptakan oleh Beethoven, based on what I can explain his music to you, berdasarkan apa saya bisa menjelaskan musik ini kepada it Anda? is nonsense at all. Adalah omong kosong, It is impossible. adalah tidak mungkin, It is illogical. adalah tidak masuk akal. Based on this very, very simple example, Berdasarkan contoh yang sangat sederhana I ini, make a conclusion to you. saya menyimpulkan kepada When Anda. Stephen Hawking say this statement, Ketika Stephen Hawking mengatakan kalimat itu, he is far beyond his only qualification. dia itu sebetulnya tidak sampai pada He kualifikasinya. has no right to say this universe can be explained by scientists. That is the reason God does not exist. Dia tidak bisa mengatakan kalau alam semesta ini bisa dijelaskan oleh para ilmuwan, maka Allah tidak perlu ada. I am now
I am now concluding my sermon tonight. Saya akan menutup khotbah malam ini. Be a good believer. Jadilah orang percaya yang baik. Be a good theologian. Jadilah teolog yang baik. Be a good Christian. Jadilah orang Kristen yang Be a baik. good defender of the faith of God. Jadilah pembela iman di hadapan Be a Allah. good apologist. Jadilah apologis yang baik. What is the spirit of apologist? Apa itu semangat apologetika? Must be confident, Harus penuh keyakinan, integrity, integritas, faithfulness, kesetiaan, courage, keberanian, militant. militansi. And we should be convinced ourselves, Dan kita sendiri harus yakin. confidence to preach the word, Yakin untuk memberitakan firman. confidence to know those opposition. Yakin untuk mengenal musuh-musuh kita. All opposition theory of the Bible Semua teori yang melawan Alkitab contains the self-defeating factor. mengandung faktor yang menghancurkan dirinya sendiri. At time to come, Dan pada saatnya tiba, that they self built inside the self-exploding bomb will come to ruin and destroy themselves. ketika waktunya tiba, maka mereka sendiri akan hancur, We berantakan. need not to be afraid. Kita tidak perlu takut. Stand before God. Kita harus berdiri di hadapan Allah. Stand besides God. Berdiri di sebelah Allah. Stand against Satan. Berdiri melawan setan. Hold on the truth. Berpegang pada The kebenaran. final of the final, Dan yang paling akhir, after civil war finished in 64 of 19th century, setelah peperangan itu selesai di tahun 64, abad 19, general come to President Lincoln. seorang jenderal datang kepada Presiden Lincoln. President, we thank God Presiden, kami bersyukur kepada Allah. because God is standing beside us. Karena Allah berdiri di pihak kita. They are not standing beside our opposition. Mereka tidak berdiri di sebelah musuh kita. President Lincoln said, no, Presiden Lincoln mengatakan tidak. you don't say that. Kamu tidak bisa mengatakan hal itu. Am I wrong? Apakah saya salah? God is with us. Allah beserta God kita kan? stand in our side. Allah berdiri di Not pihak in kita. their side. Bukan di pihak mereka. You are totally wrong. Kamu itu sangat salah. Why, President? Kenapa Presiden? Abraham Lincoln told him, Abraham Lincoln mengatakan kepada dia, we stand beside God. Kita- Not God stand beside us. kitalah yang ada di pihak Allah, bukan Allah di pihak You kita. never ask God to stand beside you. Jangan pernah minta Allah memihak kepadamu. You demand yourself always stand under God, beside God. Tapi tuntutlah dirimu untuk terus berpihak pada sisi Allah. You stand in the side of God, Ketika engkau berpihak di sisi Allah, Satan will be trembling. setan akan gemetar. Or the enemy will show their inadequacy. Musuh-musuh akan terlihat tidak layak. And the victory will be in your side. Dan kemenangan ada di pihak kita. May God bless us. Kiranya Tuhan memberkati In kita. this convention, Di dalam convention ini, get that 30-some thousand viewer for this conference. ada 30.000 lebih penonton. We have 46 times of meeting until tomorrow evening. Ada lebih dari 46 sesi We sampai have the besok malam. top speaker of the world from east and from west. Kita punya pembicara-pembicara terbaik dari timur dan barat. May God bless us. Kiranya Tuhan memberkati All kita. the speakers are getting older and older. Semua pembicara ini semakin hari semakin tua. Tomorrow evening, Besok malam, I will challenge you young people, saya akan menantang engkau, hai kaum muda, stand up, untuk berdiri, to come forward, untuk maju ke depan, and to dedicate yourself, mendedikasikan dirimu, surrender your life, menyerahkan hidupmu, and promise to Jesus dan Christ. berjanji kepada Yesus Kristus. I am yours. Aku adalah milikmu. I come back to you. Aku kembali kepadamu. I want to be the servant to fight for your kingdom. Aku ingin menjadi hambamu, berjuang bagi kerajaanmu. May God bless us. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tonight, we are going to end our meeting. Dan malam ini kita akan mengakhiri pertemuan kita. Soli Gloria. All glory be to our God. Segala kemuliaan bagi Allah kita. Amen. Amin.